practice guys. 2 taon na din practice eh. Bilisan ko lang. Nalulusaw eh.
Yung under yung kamay ko. Alam nyo ba? Wala talagang talent mag-welding. Ayaw na? Ayaw mo na. Guys, ayaw na si Mark Tony guys. TDP official vlog na naman. Welding challenge. Parang may bulutan. Marami ano doon, no? Marami. Pitin yan eh. Ano? Yan.
Ah, 60